SIR ड्रायव्ह डोळ्यात तेल घालून पळोवचें पडटलो. विजय सरदेसायन गोंयकारांक सादूर केल्यात. राहुल गांधीन हरियाणाचे वोट चोरीचो बरे तरेन पोस्टमार्टम केला. हरियाणाचे वास्तव पळयत जाल्यार इलेक्शन कमिशनान आपलें दुकानूच बंद करूंक फावा. विजयान परखड उतरांनी सांगला. इलेक्शन कमिशन म्हणटा आनी दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा ते कंप्लिटली कॉम्प्रमायज्ड आनीक लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन. SIRचेर वोट चोरी सुरवात जाता. SIRचेर वोट कॅन्सलेशन जाता. मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी डुप्लिकेट मतां भितर घालतात. डुप्लिकेट म्हळ्यार खंयची हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता तें न्ही, हें ताजे फुडें पावयल्लें आसा. ब्राझीलच्यान मतां हाडटाय BJP म्हणजे ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय थंयच्यान मतां हाडटा. राहुल गांधीच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीन सत्ताधाऱ्यांची जी वोट चोरी उक्ताडार हाडल्या ताचेर विजयान उजवाड घातलो. ब्राझीलच्या मॉडेलाचो फोटो वापरून हरियाणात मतदान जाता ही चक्रावन सोडपी गजाल. अशे तरेचे डुप्लिकेट मतांचेर हरियाणा सरकार घडला. लोकांक कळ्ळें ना, आयोगाचे नदरेक आयलें ना, ते राहुल गांधीन नदरेक हाडून दिलें. इतलें जायसर वेंचणूक आयोग कितें करतालो? अशा आयोगाक लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणचें पडटलें. विजयान आयोगाचे निष्क्रियतेचेर फारपेट केलो. मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है. हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए. Now please notice the smile on his face and please notice the word vyavastha. Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP.
Here he is in Hotel Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. Listen to this. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. He's saying it. He knows it. And we've proved it. खूप प्रेस कॉन्फरन्सा घेतला वोट चोरीचेर आनी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फरन्स जे तो घेता हरियाणाची वोट चोरी ताणें जी बऱ्या भशेन एनालायज केल्या आनी डायसेक्ट केल्या आनी ताजो पोस्टमॉर्टम केला. तातूंत इलेक्शन कमिशनाक आनी लज उरल्या अशें म्हाका दिसना. इलेक्शन कमिशन म्हणटा आनी दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा तें कंप्लिटली कॉम्प्रमायज्ड आनीक लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन अशें आज सिद्ध जाल्लें आहा. सादो विशय म्हणटा असो की एक ब्राझिलियन मॉडेल तिचे कडेन कितलेच कडेन हरियाणान तिचें मत आहा. ती इंडियन ना, तीच मॉडेल बरी दिसता. तिका हरियाणान मतदार केल्या आनी तिचे असले ड्युप्लिकेट मताचेर हरियाणाचो सरकार घडयला. सो कितले लेवलाचेर मॅनिप्युलेशन आनी आमची लोकशाही खंय पावल्या ती पळय. सो म्हाका दिसता आमच्या देशान लोकशाही जर उरतली जाल्यार फ्री अँड फेअर पोल म्हणटा सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. आनी राहुल गांधीन जी वोट चोरी एक्सपोज केल्या हे वोट चोरीचेर आमी कितलेंय काम केलें, कितलीं आमकां मतां पडलीं जाल्यार ब्राझीलच्यान मतां इम्पोर्ट करून बीजेपी सरकार करूंक शकता. हें ताणें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. जें हरियाणात जालें तें गोंयांत जालें जाल्यार गोंयकारांनी शिटूकसाण बाळगुची पडटली. खास करून गोंयच्या सुसंस्कृतांनी राहुल गांधीन केल्लें सत्ताधाऱ्यांचें पोस्टमार्टम पळोवपाक जाय. विजय सरदेसायान सांगलें. देशाचे जनतेक हाजे परस व्हडलो शॉक ना आनी हें प्रूव केल्लें आहा. हाजेर आनी इलेक्शन कमिशनान ताचेर केसी घालतले आनी कितें करतले हें न्ही. दे हॅव टू कम क्लीन ऑन दीस. Otherwise, the election commission has to shut shop. There is no such thing called democracy in India if this is not replied to. So, म्हाका दिसता हे एक सामकी एक खूब सिरियस इशू हो. आनी गोंयांत चड करून जंय 7 मतांनी 25 मतांनी 40 मतांनी लोक जिखून आयिल्ले आहा, पोस्टल बॅलेटाचेर लोक जिखिल्ले आहा, अशें घडणुक्यो जे जाता आनी हांगा जर हो वोट चोरी जाली जाल्यार एक इल्लिगल सरकार आमचेर आज इल्लिगल सरकार आमचेर रूल करता अशें जावंक शकता. आनी गोंयान मेरेन ते अजून पावूंक ना भितर. गोंयान कोणें तितलो अभ्यास करूंक ना. पूण जर तांणी केला जाल्यार म्हाका दिसता तें भायर येतलें. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. पीपल ऑफ गोवा एस्पेशली द सुसंस्कृत आमची जनता जी आहा जी वाचून शिकून सगळ्यांक कितें तें खबर आहा आनी हे राहुल गांधीचे प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम पळोवपाची गरज आहा. सरकारान आता SIR ड्रायव्ह आमी दोळ्यांत तेल घालून पळोवंक जाय. कित्याक SIRाचेर वोट चोरी सुरवात जाता. SIRाचेर वोट कॅन्सलेशन जाता. मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी डुप्लिकेट मतां भितर घालतात. डुप्लिकेट म्हळ्यार खंयची हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता तें न्ही. हें ताजे फुडें पाविल्लें आहा. ब्राझीलच्यान वचून मतां हाडटाय BJP. म्हणटकीर ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय थंयच्यान मतां हाडटात. हांगा आमचे टुरिजम प्रमोट करपाक हांगा वतात थंय वतात. थंयच्यान लास्टाक हाडून मतां घालून ते डुप्लिकेट मताचेर जिखूंक शकताय. ही परिस्थिती आहा. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. लोकशाही धोक्यान आहा आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनतेन हें पळोवंक जाय आनी लोकशाही सादर करूंक जाय.